कौन कही जो नर्स संघ 3 दिन है स्ट्राइक रे पड़े से ग्रामांचल नहीं सहर पर्यंत समस्त सरकारी मेडिकल सेवा व्याहत होती। देखु सर्वप्रथम देखु आपण टिके ये जो रोगी मैंने आज हतशत होती तार कारण होती मेडिकल नर्सिंग स्टाफ ना आज की 3 दिन है सब मेडिकल छाड़ी जाकि स्ट्राइक रे बस ये सरकार नुआ आसु आसु तो हतशत कौन पर कराऊँ ये जो स्टाफ मान अच्छा नर्सिंग स्टाफ अच्छा सी आज पेट पुरुनी बोली पेट पुड़ुची बोली सी आज ये मेडिकल छाड़ी जाकि राजरास्ता बस भुवनेश्वर बस कहीं सरकार जो दाबी अच्छी कहीं मानुना सरकार को असुविधा कौन हो सरकार कौन डीओ बिक्री करदेवे कि राजकोषर जीव से राजकोषर जो जो ये साधारण जनता मानकर हूँ टिकस ये टिकस जनता दौरान कितु ये मेडिकल आसिक हैरान पचे लाइन लगी बस देखो आप ये किसी दिन पूर्व को जातु सरकार आसु आसु गोटे सुभद्रा योजना कले ये जो जतक स्त्री लोक बुढ़ी माने किसी डेलीवरी स्त्री लोक समस्त को लेकिन बैंक रे लाइन लगे खरा वर्षा आपण मैंने देखिथे आउ न्यूज रे भी प्रसारण होता देखिथे समस्त खरा वर्ष नहीं ठिया कर हतशत करेले से सरकार को मन बुझिलानी एपर्यंत भी से हतशत होती एबे भी सरकार माने कौन सरकार आसुँच जनता सेवा करने किंतु जनता सेवा कौन करेंगे ये देखो मेडिकल माने जो नियाड़ी मेडिकल गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी देखो पेसेंट माने को भाई अवस्था अच्छा मेडिकल नर्सिंग स्टाफ ना से बस भुवनेश्वर जो दाबी अच्छी सरकार कहीं मानुना आम सरकार को माने कहूँ सरकार यथाशीघ्र जो 10 दफा दाबी नहीं बस दाबी पूरण करूँ एवं ये जो स्टाफ नर्स मान अच्छा पुणी काम नियोजित करातु आ ये जो लोक मैंने अच्छा टे माने सुविधा मिलू रोगी मैंने जो आसडी मेडिकल को से माने ठीक बाबद चिकित्सा होगी जातु ओडिशा रे अवस्था ओडिशा सरकार ही एतक कर सब जगह ठीक ठाक किसी चली किंतु ओडिशा एमती बागे अच्छी जे ओडिशार सरकार होउचंती गोटे रिमोट कंट्रोल हला सी निज स्वेच्छा रे गोटे मीडिया को बाइट भी दे पारिबे नहीं तांको निज इच्छा रे कोनोसी काम करि पारिबे नहीं तो ओडिशा हैरान हबो ना ना आपण जोटा कथा कहउचंती काली तो मंत्री कहिचंती तांको कथा बुझा हबो ना ना कथा बुझा हबो काई कहउचंती बुझी दउ नांदी कोन पई से काहे कि नर्सिंग स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ अछंती मेडिकल डॉक्टर नथिले भी जो नर्सिंग स्टाफ सब अच्छा रोगी सेवा करी रोगी को ठीक करके घर को पठाती जदि गोटे मेडिकल डॉक्टर नथिले चलिबो किंतु निहाती बागे जड़े नर्सिंग स्टाफ रहिबा दरकार कारण प्रति मुहूर्त में सालाइन लगेदेबा इंजेक्शन कर देदेबा किंबा गोटे मेडिसिन देदेबा से नर्सिंग स्टाफ कर लोक जो चाहिए ओडिशा लोक परिवर्तन है ना नहीं सेटा संपूर्ण भाव उल्टा हो गला जो लोक जोटा चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को आनी जो स्वप्न देखी लोक सेटा संपूर्ण भाग उल्टा हो गला लोक भाई ओडिशार विकास हम किंतु ओडिशार विकास नहीं एटी ओडिशार विकास नहीं केवल एटी सरकार तांको स्वार्थ देखुंत केमती कूड़े पुंजी करेंगे ओडिशार नहीं कि फेरार ये हूँ ओडिशा सरकार माने नीति आपण कहा पक्षर अच्छा सरकार पक्षर ना नर्सिंग संघ पर शुणु मु जड़े कांग्रेस कर्मी मु सब बेले थाए माने गरीब खटिकिया निरीह लोकों साथी रे थाए वर्तमान ये जो नर्सिंग स्टाफ सब अच्छा अत्याचार कराई मु जे कांग्रेस दल आम नर्सिंग स्टाफ सांगे अच्छू मुझे पहंगारू सी आम भाउज ए साप कामुड़ी देता आसते टेस्ट देखला बेलू स्टाफ किए ना कौन स्ट्राइक अच्छा कौन करेंगे स्ट्राइक अच्छा ब्लड टेस्ट
ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଜଣେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯାଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବାକୁ କଣ ରେଜଲ୍ଟ হবে ଯଦି ରହିବାର ହବ କହିବୁ କି ସାର୍ କୋଉଠିକି ପଠେଇବୁ। ଯିବେ ଆଜ୍ଞା? ପୁରା ଓଡିଶା ସାରା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, କୋଉଠିକି ଆପଣ ଓଡିଶା ସାରା ତ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ ନା। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ଏ 3 ଦିନ ହେଲା ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସରକାର ୟା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ସରକାର ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନିହାତି ଆ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଛୋଟ ଦରକାର। ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମର ତ ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ସାପ କାମୁଡା ପେସେଣ୍ଟ ଇଏ ନା। 3 ଦିନ ହେଲା ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ନେଇକି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହାହାକାର ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ସ ଗୋଟେ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ପଳାଏ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହାହାକାର ଲାଗିଛି। ଆପଣ ତ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି? ନାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ନୂତନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହଉ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗ ହଉ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାଳି ମେଡିକାଲରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ନର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନି ନେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, କାରଣ ସେ ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବେ ରୋଗୀମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆମ ନିହାଳି ମେଡିକାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି ବି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ନିହାଳି ମେଡିକାଲର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦରାଦିବପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଖଟଟିଏ ନାହିଁ, ଲୋକ ଶୋଇବା ପାଇଁ କି ବେଡସିଟ୍ଟିଏ ତକିଆଟିଏ ପଡି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ନିଆଳିର ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ନିଆଳିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତରଫରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କହୁଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ, କୌଣସି କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ବିକାଶ ହେଇ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆଗ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗରିବ ଲୋକ ହଉ ପଛେ ବଡ ଲୋକ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ମେଡିକାଲକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନର୍ସ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। କାମ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗର ଏଠି ମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମର କୁହନ୍ତି ମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ବୋଧେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ହେଇଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମଧନ୍ଦା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଟା ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାହା ଉଲ୍ଟା ହେଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ବି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ଆମେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛି ନୂତନ କାମ ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଟା କାମ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିବେ ଆଜିକି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିବା କଥା। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ, ଲୋକର ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଡିକାଲ କେସ୍ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ମେଡିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ବି ଠିକ ସେ ସୁବିଧା ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ତା ମଧ୍ୟରୁ ନିଆଳି ମେଡିକାଲ ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ କଣ ପାଇଁକି ନେଇକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କି ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଉମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ନର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଆଳି ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ନିଆଳିର ଯୁବବର୍ଗ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଫୁଲଫିଲ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ପଲ୍ଲୀରୁ ନେଇ ଯୋଉ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଲାଇନ୍ ଦେଇ ହଉନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ହଉନି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଯଦି ଜଣେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ହାତରେ ରହିବ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଶହ ଜୀବନ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ରହିବ ସେ 1000 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ନର୍ସ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଘକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଗ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଗ।
जनसाधारण हजार हजार परिवार को से तुच्छ फोपाड़ी रास्ता स्ट्राइक बसी से जीवन जीविका को रक्षा करने एपटे शह शह जीवन चली अवस्था अच्छी तेणु सरकार को मुझे अनुरोध करुँच सरकार कही आम आसिले समस्त दुख दुर्दशा आम दूर करूँ समस्त सरकारी कर्मचारी दुख दुर्दशा दूर करूँ तेणु एम भर रोच मोर कह कथा खाली समस्त जामर स्ट्राइक रही सेमती माने नहीं तेणु से सहयोग करूँ स्वास्थ्य सेवार जनसाधारण जीवन रक्षा हो जीवन जीविका प्रभाव पड़ी से परिवार बचु सरकार को अनुरोध करुँच संघ मध्यम किसी आलोचना करी से दाबी पूरण करूँ जनसाधारण जीवन रक्षा 3 दिन है जनजीवन अस्तव्यस्त हाँ कौन कर जनजीवन जो अस्तव्यस्त बर्तमान चली मोर जीवन जीवा कारण जन साधारण लोक मुझे काली आसी देखा जड़े रोगी छाटी पिटी बारे गड़ुची ताकू बाध्य डॉक्टर रेफर कर कटक जाओ कहीं ना इंजेक्शन दबी कहीं ना जदि से लोक कटक जा भात जीवन चलीगला दायी किए सरकार रे ना नर्स स्टाफ नहीं भी तो परिवार अच्छी ना हाँ नर्स जो मैंने चाकरी कर दिवा रात्रि सेवा जो भी परिवार अच्छी हाँ से तो मुझे अनुरोध कर जीवन जीविका पड़ी प्रभाव से किसी मात्रा रहतु स्ट्राइक किसी मात्रा मेडिकल रुहति कहीं ना से दाबी पूरण हवा दरकार से चलिए जो रस दरकार सारा दरकार से दाबी कर उचित सरकार पाखे सरकार जो डिंडिम पिटुथे आम समस्त दाबी पूरण करूँ मुझे अनुरोध कर सरकार को ये गणमाध्यम माध्यम से यथाशीघ्र संघ सहित आलोचना कर दाबी पूरण कर आगे आसतु मंत्री भी कहते हाँ मंत्री कहते कि आपण मैंने काम जोग दिंतु आपण कथा आम बुझी बास मंत्री जो कहे आप कथा बुझू सेटा टिके जोरदार रहा दरकार संघ लिखित माध्यम हेले कि मन बुझेला भाया कथा कहले कहीं समस्ते देखो मंत्री हूँ आमर नर्स हूँ समस्ते मनीष समस्त बुझा शक्ति अच्छी दाबी पूरण कर शक्ति अच्छी दाबी कर शक्ति अच्छी एम जोग सहित ठीक ठाक चलो तार किसी असुविधा जनसाधारण उपयुक्त सेवा पाइबे बर्तमान 3 दिन है सेवा माने सालाइन दवाई कहीं ना इंजेक्शन दवा तो ना सालाइन इंजेक्शन कौन ना तुरंत पदक्षेप नवा दरकार सरकार सरकार एमती चुप बसीगले केमती हम आउपर पदक्षेप नहीं कि से ड्यूटी करेंगे लोक केमती सेवा पाइबे सेटा आमर प्रथम दाबी मंत्री कहते स्वास्थ्य विभाग मंत्री भी कहते कि आपण मैंने काम जोग दिंतु आपण कथा आम विचार करुचु आपण व्यवस्था करुचु तथापि नर्सिंग जो डिपार्टमेंट रही संघ रही से बस धारणा एपटे रोगी अवस्था 12 बाजिला कौन कह नर्सिंग देखो नर्सिंग हूँ सेवाकारी संस्था से सांगे गोटे सेवार टैग लगी था जदि खाली आम आमर असुविधा अच्छी ठीक अच्छी आम से कंट्रोवर्सी भितर को जावाक चाहूनु सरकार तांकर कथा शुणिबे किंतु सबु परे भी आपण धरंतु 4 जण अछंती 2 जण धारणा रे बसी 2 जण एठी रोगी सेवार टिके ध्यान दियंतु कारण आपण माने यदि रोगी सेवा न करिवे एठी कोन हबो अवस्था एठी तो ये अवस्था जहा परिस्थिति माने डाक्तरखाना रो एठी तो हजार हजार संख्या रे माने रोगी आसवा बेलू तुलन में बर्तमान सेवाकारी नर्स हेल्ले कि डॉक्टर तार संख्या कम तेणु तापर पदक्षेप नवा दरकार इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।